Zdravo svima, dobrodošli na kanal Kuhaj i Peci. Danas pripremamo jedan vrlo jednostavan desert. Kao što vidite, radi se o dunjama. Zima je dunja, ima, može se nabrati. Mislim, nabrati može se naći, hoću reći. Ali vjerujte, ima njih još na granama kod ovih komšija koji nisu baš voljni da to skidaju. A meni je to tako žao, pa mi je baš drago kad nađem ovako finu. Gledajte kako je čista, očuvana. Jer dunje se čuvaju u papiru, a mogu i na ormaru da nam kuća zamiriše. Evo ovako, što se tiče ovog recepta, ne treba vam uopšte puno sastojaka. Ovdje sam pripremila šoljicu, da vam kažem, napisala sam dakle 4 male šoljice šećera. Pa da znate koja je to mala, najmanja šoljica za kafu, ona ima nekih 80 ml. Pa da znate znači koja je šoljica u pitanju. Ovdje je čaša od 200 ml, ona nije puna pošto je malo veća. 200 ml vode nam treba, jedan štapić cimeta i ovdje imamo karanfilčiće. Vidite kako su sitni, mali, ali jaki. Odličan miris. Prije no što krenemo sa pripremom čišćenjem dunje, treba nam ovdje, evo vidite, imamo vodu. Najobičnija voda u koju ćemo iscijeti pola limuna. Ovo pola ćemo ostaviti za limunade. Zašto nam treba ova voda? Zato što ćemo dunje sada guliti i očistiti i stavljati u ovu vodu da ne bi pocrnile. Jer treba nam znači fina, čista dunja prije no što krenemo sa pripremom recepta. Tu je skladištimo i čuvamo dok sve ne očistimo. Koju ćete količinu koristiti, to sad zavisi od vas. Evo vidite, ovo što sam ja pripremila je za ove ovako dvije malo veće dunje. Sad vi možete uzeti 3-4 manje, pa samo još malo šećera dodati. Ići ćemo korak po korak da vas ne opterećujem. Hajmo mi njih prvo oguliti. Najlakše se guli sa ovom strugalicom. Evo ga. Nemojte bacati ovu koricu. Izabrat ćete ovako ove fine komadiće sa strane. Ovo sitno što nam je ostalo, to ćemo da bacimo. Evo ovako. Evo još ovaj jedan. Ovo ću usmeći, ovo nam treba. Vidjet ćete zašto. Vidite kako je ona čvrsta. Sad ćete je popoloviti. I očistiti gdje nam je. Vidite ove njene košpice, nemojte ih bacati. I njih stavite ovdje na ovu ljusku koru. Samo jedna. Aha, evo ih ovdje. Sad očistite ovu sredinu. Evo još košpica. To ću vam sve kasnije objasniti. Ništa nemojte da brinete. Samo pratite postupak. Ovako očišćenu stavljamo u ovu vodu sa limunom da nam ne pocrni. Ajmo mi dalje. Evo vidite kako su zadržale boju. Samo ovaj gore površinski je ostao zato što valjda dohvati i štali. U svakom slučaju dunje su ostale žute. Mi ćemo sada da ih prebacimo u jednu šerpu. Po mogućnosti da je što uža, da mogu ovako sve fino da stanu. Da nije široka, da ne letaju okolo. Sada ćete u ovo da dodate ovu koru i ove košpe. Zašto? Nije obavezno, nego dodajete ukoliko želite da dunje dobiju onu finu crvenu boju. Boju možete pojačati i sa kesicom čaja od hibiskusa. Pa, izvolite, a ne morate nikako. Ja ću staviti i ovu koricu. Ovako između. I ove košpe obavezno. Ukoliko to radite, stavljate i košpe. Samo što košpe ćemo gledati da nam ne odu u ovu rupu. Evo meni je jedna otišla, valja je sad iskopat. Evo je. Tako. Sada dodajemo začne. Jedan štapić cimeta, tu negdje ugurate u sredinu i malo klinčića, odnosno karanfilčiće. I to ćete sada sve fino da zalijete šećerom. Tačnije, čekajte gdje mi je kašika. U svaku od ovih rupa dodajete šećer, rasporedite ga.
Evo, ja sam na kraju sve to fino posula, jer nema više logike, rupe smo ove sve začepili. Sada dodajete vodu. Poklopite i stavite da se kuha. Ono što je vrlo bitno kod ovih dunja jeste kada vam provri, odmah smanjite temperaturu na vrlo tihu vatru i tako se kuha oko 1,5 do 2 sata, zavisi koliki su komadi. Ovo je velika dunja, tako da će vjerovatno duže trajati. Ukoliko izaberete one male dunjice, to će vam biti možda i za sat vremena gotovo. Znači, nemojte gledati moje vrijeme i nemojte gledati ako su dunje različite, a isto vrijeme ne može. Znači, gledajte po veličini dunje, tako se i kuha. Manje dunje ćemo kraće kuhati, ove velike naravno duže, jel? U svakom slučaju ja ću za ovu varijantu vama napisati naravno i sastojke i vrijeme kuhanja u opisu videa. I evo ga, moj desert je gotov, to jest skoro gotov, nismo još sve završili, ali evo prvo da pogledate kako to izgleda unutra. Vidite li tu karamelu? Sad ću vam pokazati sa ovom običnom kašikom. Gledajte boje. To je nešto fantastično, a tek da miris osjetite, to vam ne mogu dočarati dok sami ne napravite. Šta je sada poenta? Poenta je da mi to fino izvadimo na tanjire za serviranje. Jedan komad je za jednu osobu više nego dovoljan. Ovo je jako slatko. I to ćemo ostaviti polako, samo da vam se ne raspadne. Ostavit ćete, možete iscijediti malo ove karamele, što ostane u sredini. Ostaviti samo malo da se ohladi. Tu ćemo samo malo ovog sirupa dodati okolo. Dodat ćemo ovaj jedan štapić kad već ukrašavamo. Evo ovdje, ne smijem rukama, ovo je tako vrelo, znate kakva je Agda. To je jako vrelo i tu ne smijete dirati ručicama. Ovo moramo sada očistiti, nećemo ovakav umazan tanjir iznijeti nikome. Ali moram samo još malčice ove karamele, jako mi se dopada boja. Pazite sada, ovo je turska poslastica i ona se u principu servira sa slatkim kajmakom. Negdje ćete vidjeti da se servira i sa slatkim vrhnjem. Ja vam to ne preporučujem, slatko vrhnje će ovakav desert definitivno upropastiti. Ostavimo slatko vrhnje tamo za neke brze kolače. Ovdje sam pripremila malo kisele pavlake vrhnja. To je neutralno, nema soli, nema šećera unutra, tako da koliko puta smo koristili kiselo vrhnje u tortama. Mileramka sama se bazira na kiselom vrhnju, jel? Ja ću u ovo kiselo vrhnje, pavlaka, mileram, kako god hoćete, dodati malo mljevenog šećera. Ovo pripremam sada za ovu jednu dunju. Znači jedna puna supena kaška kajmaka i jedna onako manje, nije baš puna kaška mljevenog šećera. Ovo ćemo ostaviti malo sa strane još dok se dunja ohladi, da nam se ne bi kajmak razbuzio, sav, jel, rastopio. Dobro izmiješajte da vam se ovaj šećer otopi. Naravno, ovo nije neophodno za kraj deserta. Vi ovakvu serviranu dunju možete iznijeti bilo kome. Vjerujte, znači ova kombinacija začina i ova karamela i sama dunja, sve je to fantastična kombinacija, ali evo, ja sam pripremila i kajmak jer mi se super slaže sa dunjom, ali ću malo sačekati dok se ohladi pa ću ga onda nanijeti. Kako ovo krasno izgleda. A pogledajte šta sam uradila sa ostatkom karamele u šerpi.
Fino sam očistila onu kožicu, onu koricu od dunje što mi je ostale, one karanfilčiće, košpice, sve fino povadila i rastopila sa malo vode. Nema ovdje možda nekih 7 deca otprilike. Fino rastopila onu karamelu i evo dobila malo kompota, popiće se sve. Šteta je baciti onako dobar miris i ukus one karamele. A ovo što vidite ovdje sve sam fino povadila i servirala. Ostalo nam je samo još da ukrasimo sa ovim slatkim kajmakom. Evo pogledajte, ja ću ovdje možda čak i na sve ove 4 podijeliti da ne pravim više, eto da mi ne bude preslatko. Možete na tržnici kupiti pravi domaći slatki kajmak, znači od kuhanog mlijeka pa se skida gore onaj, jao što je to dobro za kafu ljudi moji, ja to najviše volim u kafu. Taj slatki kajmak možete kupiti kod Lemeša, kod nas na tržnici, ne znam po ovim drugim gradovima i možete servirati uz ovaj desert. Naravno, to je baš ono energetska bomba, kalorično, zato ću se ja držati ove ovako kisele pavlake, ona je malo manje masna. Malo više, manje masna. Sada ću ja to fino da nanesem na ovo. I eto ga, drage moje kuharice, nadam se da sam vam olakšala smišljanje deserta za današnji dan. Obavezno isprobajte, fantazija, nećete se pokajati trkom u potražnju za dunjama. Ako vam se dopada, napravite, podijelite recept sa svojim prijateljicama, lajkajte, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste, pa se gledamo opet. Ćao!